I'll just bring this stand down, I think. Oh yeah. Ja, okay. Men så vil jeg da lige som oversætter bare lige byde velkommen. Men ellers så, jeg ved, at der er nogen, der ønsker oversættelse, så derfor bliver det oversat også, som der har været planen hele tiden. So, we'll hand it to you. Okay, thank you. Well, good afternoon, everybody. God eftermiddag. It's glad to see all of you enthusiastic folk here. Det er dejligt at se jeres entusiasme ved at være the faithful remnant. Den trofaste rest. Now, I mentioned in my short introduction this morning about the workshop this afternoon. Her til morgen, da jeg introducerede workshoppen, så nævnte jeg følgende. That I was asked to do something which would be of help primarily to those of you who are preachers. At jeg var egentlig blevet bedt om at sige noget, der egentlig vil hjælpe de af jer, der holder prædikener. However, what I will have to say is also generally helpful, I hope, for those of us who are studying the Bible. Men jeg tror, det her vil være noget, der vil være nyttigt, også bare for de af os, der studerer Bibelen i det hele taget. And then wanting to apply that either to our own lives, og så kan vi anvende det måske til vores eget liv, or to the lives of other people, og til andre menneskers liv. But not necessarily through preaching. Og ikke nødvendigvis kun igennem at holde prædikener. But I am going to assume along the way some aspects dealing with preaching. Okay. Men det er klart, at jeg vil antage, at der vil være nogle aspekter i det at skulle forberede og holde en prædiken.
So before we do get started, maybe I should ask this question, which is, how many of you count yourselves as being preachers? Der kunne du være nyttigt lige at stille jeres spørgsmål. Hvor mange af jer regner jer selv som nogen, der holder prædikener? Now, have some pride in this. Raise your hand high. Okay, so lad det være ære og okay, so we have a good group, and we don't think any less of those of you who didn't put your hand up either. That's all right. Så fik vi en indtryk af det, og vi tænker selvfølgelig ikke ringere om dem, der ikke havde hånden op. Now, let me begin by talking about what I would call the two major types of sermons. Lad mig begynde at indlede med at tale om det, jeg vil sige to typer af prædikener. Now, there are many different kinds of sermons. Der er mange slags prædikener. But there are two broad categories which take in almost everything. Men der er ligesom to hovedkategorier, der tager de fleste typer prædikener med. And the first of these types of sermons are what we call topical sermons. Og den første af de her hovedkategorier, det er det, vi kalder emneprædikener. And with a topical sermon, så en emneprædiken, you are preaching on a biblical topic or a biblical theme. Så du forkynder ud fra et tema eller et emne fra Bibelen. And with a topical sermon, you are not necessarily centered on one particular individual passage. Og når det er sådan en temaprædiken, så vil du ikke nødvendigvis koncentrere dig om bare en bestemt passage i Bibelen. So let me see if... Okay. So I've tried to put into a diagram here what a topical sermon looks like in principle. Så har jeg prøvet at lave et diagram, der viser sådan i princippet, hvordan en tematisk prædiken kan være. Okay, I don't have a pointer on this, but never mind. Okay, so let me explain. Lad mig forklare. In the middle, you see you have your main point of the sermon. I midten, der kan I se sådan din hovedpointe i prædikenen. So you know you are going to be preaching on a particular topic, and that is at the center of your sermon. Så du ved, der er et bestemt emne, og det vil være i centrum for din prædiken. And in order to present that main point, og for at kunne præsentere det her hovedpoint, you might bring in information and illustration from different texts. Så kan det være, at du vil illustrere med informationer og informationer fra forskellige tekster. So, in this diagram then, you see text number 1, and that will feed in information into your main point. Så der, hvor der står tekst 1, så vil den tekst, den vil give information, som hjælper til at belyse dit hovedemne. And the same for texts 2, 3, 4, depending on how many texts you have in your sermon. Og sådan vil det være med de forskellige tekster, alt efter hvor mange tekster du har med i din prædiken. And text number 1 might come from Genesis. Det kan være, at den første kommer fra første Mosebog. Text number 2 can come from the book of Acts. Og den anden kunne komme fra Apostlenes Gerninger. Number 3 could come from Galatians. Og den tredje fra Galaterbrevet. And you could bring everything to a wonderful conclusion by going to the book of Jeremiah. Og så kan du drage det hele sammen i en fantastisk konklusion fra Jeremias' bog, for eksempel. Your main point of the sermon has been to trace a theme that you can discover around the Bible. Så dit hovedformål med prædiken, det har været at følge et tema, som man kan se forskellige steder i Bibelen. Now, there are advantages in preaching topical sermons. Der er fordele ved at vælge de her tematiske prædikener. And one of the obvious advantages is this. Og en af de åbenlyse fordele er denne. You can present to the congregation the broad sweep of a biblical teaching. Du kan ligesom male med en bred pensel, hvad er Bibelens overordnede lære om det her emne. And when we talk about doctrines, biblical doctrines, og når vi taler om læresætninger, bibelske læresætninger, this is really what they are. Så det er jo egentlig det her, de er. It's a topic or a theme that we have gathered information from around the Bible. Det er et emne, hvor vi har samlet information fra hele vejen rundt i Bibelen. So it's a good way to teach the Sabbath. Så det er en god måde at undervise om sabbaten, for eksempel. Or the second coming. Eller emnet den Jesu genkomst. Themes like that. Den slags emner. And I'd say probably that
most Adventist preaching traditionally has been topical preaching. Jeg vil umiddelbart sige, at traditionelt har den meste af adventistprædiken i tidens løb været emnebaseret prædikener. However, that isn't the kind of sermon that we're going to be talking about today. Men det er ikke den her slags prædikener, hovedkategori af prædikener, vi vil tale om i dag. I said there were two broad categories. Som jeg sagde, var der 2 hovedkategorier af prædikener. This is the first, a topical sermon. Det her det er den første. And the second is an expository sermon. Men den anden, det er en udlæggende prædiken. And an expository sermon is based on a single passage. Det er en prædiken, hvor man baserer sig på én bibeltekst. And this is usually a self-contained passage. Det er som regel en del, et afsnit i Bibelen, der ligesom kan ramme sig selv ind. Like an individual chapter or an individual paragraph from the Bible. Det kunne være et enkelt kapitel i Bibelen eller et enkelt afsnit i Bibelen. And the aim of an expository sermon, målet med en udlægningsprædiken is to expand the message of that passage. Det er at udbrede emnet i den passage fra Bibelen. And to illustrate it and to apply it to the lives of the congregation. Og illustrere det, der er i den passage, og hvordan man anvender det i sit liv, hvordan forsamlingen kan anvende det i deres liv, det budskab. So the advantages of an expository sermon, så fordelen ved sådan en prædiken, hvor man udlægger en tekst, is that you can go in depth into one particular passage. Det er, at man kan gå i dybden med den her eksposition af en bestemt tekst. And show that the Bible is deep. It isn't just something superficial. Og vise, at Bibelen har dybde, og det er ikke noget overfladisk. So, compared to the diagram of the topical sermon, how does an expository sermon work? Så når vi sammenligner med det her diagram, der viste en emnebaseret prædiken, hvordan fungerer så en tekstudlægningsprædiken? Now, here you see, at the center, you have a text. Der kan I se, at i centrum, der er det ikke et emne, men der er det en tekst. Let's say, John chapter 3, verses 1 to 20, for argument's sake. Det kunne være Johannes evangelie kapitel 3, vers 1-20 eller noget. And from that text, you draw the meaning of that text. Og så trækker man altså meningen ud fra den tekst. So, from that text, you make point number 1. Og så laver du så nogle forskellige punkter. And from that text, you make point number 2. And from that text, point number 3. And from that text, point number 4. De forskellige punkter. 1, 2, 3, 4. So, the text remains at the center of your sermon. So, by the time you have finished, og dermed er den her tekst, den bliver ved med at være i centrum i hele din prædiken, og når du når til slutningen af prædikenen, your congregation will say, now I understand John chapter 3, verses 1 to 20. Så vil forsamlingen kunne sige efter prædikenen, nu forstår jeg, hvad den her passage handler om. And I also know what it means for me in my life. Og jeg ved også, hvad det betyder for mig i mit liv. Now, with an expository sermon, med den her ekspositionsprædiken, even though you've got a particular text in the middle of it, selvom du har en bestemt tekst i midten, you can always visit other texts in the Bible as well. Så kan man godt besøge andre tekster i Bibelen også. But your reason for going to any other text is this. Men grunden til, hvis du vil inddrage andre tekster, så er begrundelsen følgende. Is to understand your central text better. At du vil forstå din centrale hovedtekst bedre. Can we understand what John chapter 3 is about if we go to Jeremiah? Kan vi forstå Johannes kapitel 3 bedre, hvis vi går en tur til Jeremias? Or Galatians? Eller Galaterbrevet? And if we can, og hvis vi kan, we'll go there. Så vil vi gøre det. But for only one purpose. Men kun med det formål. To understand John chapter 3. At forstå Johannes
evangeliet kapitel 3. So we're not skipping from John to Jeremiah to Galatians to Genesis. Så vi hopper ikke bare fra Johannes til Jeremias til Galaterbrevet til første Mosebog. We're always coming back to the main text, which is John chapter 3. Vi vender hele tiden tilbage til vores hovedtekst i prædikenen, hvis så i det tilfælde Johannes evangeliet kapitel 3. Now, one of the advantages of expository preaching Og en af fordelene ved den her måde at prædike for at udlægge en tekst, is that, for example, you can preach through a biblical book. så kan du jo prædike igennem en hel bog i Bibelen. You might decide, we were talking about the Gospel of John, you might decide, I will preach through the Gospel of John. Du kan bestemme dig for, at jeg har lyst til at prædike mig vej igennem hele Johannes evangeliet. Or at least I will preach through a portion of the Gospel of John. Eller måske en del af nogle af kapitlerne i Johannes evangeliet. And one advantage of doing things that way is this, from a practical point of view as preachers, Så rent praktisk, så set fra en prædikants synsvinkel, så er en af fordelene, once I have prepared and preached on John chapter 1, det er, når jeg har prædiket om Johannes kapitel 1, I've also partially prepared John chapter 2. så har jeg delvist også forberedt mig delvist til kapitel 2. And when I've preached John chapters 1 and 2, I've already partially prepared John chapter 3. Og når jeg har prædiket om kapitel 1 og kapitel 2, så har jeg allerede delvist forberedt mig til kapitel 3. Because the book is interconnected, Fordi bogen hænger jo sammen som en helhed. and we're saving time. Og så sparer vi jo faktisk også tid på den måde. So it isn't a matter, of you know you're going to preach in 2 weeks, Så det er, hvis du nu du skal prædike her om 2 and uger, you're sitting at the traffic lights. så sidder du i trafikken. What in the world what am I going to preach about next in 2 weeks' time? Så tænker du, jeg skal prædike om 2 uger, kan jeg vide, hvad jeg skal prædike om? Well, if the last time you preached was John chapter 1, Hvis sidste gang du prædikede, det var om kapitel 1 i Johannes, you already know what you're going to preach next. It's John chapter 2, så ved du allerede, hvad din næste prædiken kan handle om, nemlig kapitel 2. and then John chapter 3. Og derefter kapitel 3. It saves so much time, Det sparer tid for prædikanten, but it also helps us as preachers and readers of the Bible to see the interconnections within a biblical book. men det hjælper os også til at se, at der er sammenhæng mellem de forskellige kapitler i en bibelsk bog. So God gave us the Bible one book at a time, Gud gav os jo Bibelen en bog ad gangen, and expository preaching preaches it one book at a time. og det her ekspositionsprædiken, den prædiker også Bibelen en bog ad gangen, eller et stykke ad gangen. Now there are 2 necessary steps in order to prepare an expository sermon. Der er 2 nødvendige skridt for at kunne forberede sådan en udlægningsprædiken. The first step Første, is interpretation. det er fortolkning. What does this passage mean? Hvad betyder den her bibelpassage? Fatal mistake is this. En meget farlig fejl er denne. Have you ever found yourself saying this? Har du nogensinde fanget dig selv i at sige sådan her? I know what I want to say. All I need to find now is a text to prove it. Jeg ved, hvad det er, jeg vil sige. Det eneste, jeg mangler nu, det er en bibeltekst, der kan bevise det. No. With expository preaching, it's the meaning of the text that will determine what we preach. Med udlægningsprædikener, der er det altså tekstens betydning, der afgør, hvad det er, du vil prædike, hvad for et budskab du vil prædike. And if we don't know what a text means, we can't preach it. Og hvis vi ikke ved, hvad den tekst, vi skal tale om, betyder, så kan vi ikke prædike om den. We can't turn up at church and say, my text this morning is Galatians chapter 3 verses 1 to 9. Vi kan ikke lige dukke op i kirken og sige, her til morgen er min tekst, Galaterbrevet kapitel 3, vers 3-9. I haven't a clue what it means. Jeg aner ikke, hvad den handler om. I've always found Paul difficult. Jeg synes altid, Paulus har været vanskelig. But who cares? Let's have a go. Men hvem bryder sig om det? Lad os bare prøve alligevel. Well, you've lost your congregation. Så er det ligesom, du har tabt forsamlingen der. The second step, Det andet skridt, having spent the time interpreting the passage, når man har brugt tid på at udlægge og fortolke teksten,
is application. så er det anvendelse. How does that relate to our lives? Hvordan relaterer det her budskab til vores liv? So first of all, what does the passage mean? Altså for det første, hvad betyder teksten? And how does it apply? Og for det andet, hvordan skal teksten anvendes? How can I as the preacher show the relevance of that text? Hvordan kan jeg som i prædikenen vise, at teksten har relevans? And somebody might say, well, why have I got to do it in that order? Og nogen spørger, jamen, hvorfor skal vi gøre det i den rækkefølge? I mean, why can't I just begin with application? Hvorfor kan jeg ikke bare begynde med anvendelsen? I've got two fantastic illustrations I can use. Jeg har jo 2 gode illustrationer, jeg egentlig gerne vil have fyret af. And then go back to the text and sort of fill in the gaps. Og så kan jeg altid vende tilbage til teksten og fylde hullerne ud med det. No. Because, for a very simple reason. Nej, og grunden er denne meget enkelt. If we misinterpret a passage, hvis vi fejlfortolker en passage i Bibelen, we will inevitably if we misinterpret a passage, we will inevitably misapply the passage. Hvis vi fejlfortolker en bibelpassage, så vil vi uundgåeligt fejlanvende den. If our understanding is faulty, our application will be faulty. Hvis vores forståelse er forkert, så vil vores anvendelse også blive forkert. So those are, general guidelines, and what we're going to do now is to work through a practical example. Så det her, det var sådan vejledningen i det, og nu vil vi prøve at give et eksempel rent praktisk. So we will assume, for the sake of this exercise, that your next sermon you have chosen for an expository sermon is based on this passage in Luke 14, verses 1-11. Så nu antager vi bare for den her øvelses skyld, at den næste prædiken, du skal holde, der er det den her passage, som den skal handle om. Og det er Lukas evangeliet, kapitel 14, vers 1-11. Now I've got it there in English text, but Lasse will now read it for you in Danish, and but I need to come back to some details on the screen. All right? Så nu har vi teksten heroppe på skærmen, og Lasse vil læse den på dansk, og så vender vi tilbage til nogle af detaljerne i teksten, når vi skal arbejde med det her nu. Så jeg læser passagen på dansk. En gang på en sabbat var Jesus kommet ind for at spise hos en af de ledende farisæere, og de sad og holdt øje med ham. Der stod der foran ham en mand, som led af vand i kroppen. Og Jesus spurgte de lovkyndige og farisæerne, er det tilladt at helbrede på sabbaten eller ej? Men de sagde ingenting. Så rørte han ved manden og helbredte ham og lod ham gå. Derpå sagde han til dem, hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selvom det er på en sabbat? Det kunne de ikke svare på. Så da Jesus lagde mærke til, hvordan de indbudte, det er rigtig passage, ikke jo? Hvordan de indbudte udvalgte sig de øverste pladser ved bordet, fortalte han dem en lignelse. Når du bliver indbudt til et bryllup, så sæt dig ikke øverst ved bordet. Måske er der indbudt en, der er fornemmere end du. Og så kommer han, der har indbudt jer begge, og siger til dig, giv ham din plads. Så må du med skam indtage den nederste plads. Nej, når du bliver indbudt, gå derhen og sæt dig på den nederste plads, så at han, der indbød dig, kan komme og sige, min ven, sæt dig højere op. Så bliver du hædret i alle gæsters påsyn. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Right, thank you. So that is our passage, all right? And we're going to be preaching on that for our next sermon. Så det er det afsnit i Bibelen, vi har for os, som vi skal holde vores næste prædiken om. Now, a fatal mistake to make at this point is this. En fatal fejl, som man gør i det her stadie, det er følgende. To reach out and pull from our bookshelf or to look up on our laptop a biblical commentary which will explain everything for us. Det er straks at gå hen på boghylden og finde en bibelkommentar, eller søge på nettet og finde en bibelkommentar, der vil forklare den her tekst for os. We will get to the biblical commentaries, but not yet. Vi vil komme til bibelkommentarer som en del af forberedelsen, men det er ikke endnu. We need to spend time working with the text of Scripture. Vi skal selv bruge tid på at arbejde med teksten. And I would suggest that as a general checklist, we won't go about things this way.
Og jeg foreslår, at der er sådan en slags checkliste, hvor vi gør det på den her måde. First of all, to read the entire biblical book from which we are preaching. At læse hele den bibelske bog igennem, som vi prædiker om i det her tilfælde Lukas. Now, of course, sometimes, if we are preaching on Psalm 23, selvfølgelig er der nogle gange, hvis vi for eksempel vil prædike om salme 23. Well, reading all 150 Psalms, så det med at læse alle 150 salmer, I mean, it would bless your soul, but you might not have that number of hours in the week. Det vil helt sikkert være en velsignelse for dig at gøre det, men det er ikke sikkert, at du har så mange timer i din uge, at du lige gør det på den måde. And the same with one of the major prophets or one of the Gospels. These are big books. Og sådan kan det sagtens være med netop evangelierne eller nogle af de store profeter, at det er så store bøger, at det måske ikke lige er nødvendigt. But at the very least, read a significant portion, a self-contained significant portion of the book that contains the passage you're going to preach on. Men i det mindste så læs en væsentlig del af den sammenhæng, altså de kapitler, det afsnit i den tekst du har omkring teksten. And if possible, do that undisturbed in one sitting. Og hvis det er muligt, så læs det igennem uforstyrret, bare læs det hele igennem uden sådan pauser. So you get a sense of the flow of that book or that section of the book. Så du begynder med at få en fornemmelse af det flow, hvordan det er, den her del af bibelteksten fungerer. And then read your passage. We're coming back now to your what Lasse just read. Read that in several versions, if possible. Og så læs den pågældende tekst, nu var det jo Lukas 14, 1-11, læs den i flere oversættelser. Altså der er vi så nede på selve den tekst, du vil prædike om. I don't know, how many Danish Bibles? Hvor mange danske bibler har vi sådan? I'm just translating. I'm not answering. Oh, you're not answering? Just like you we were in have college? a couple. We're coming next year, one more, but okay. We have maybe 3, 4, 5. We have okay. 3. But the purpose for reading it in more than one version is that you're not always looking at the text from the same perspective. Grunden til, at du vil prøve at sammenligne nogle forskellige oversættelser, så får du lidt forskellige perspektiver på teksten, og ikke kun et perspektiv. The way another version expresses it might be interesting for you. Måske er der en af de måder, som en alternativ oversættelse udtrykker det. Måske kunne det være interessant for dig. And then investigate the immediate context of the passage that you're studying. Og så undersøg også sådan den umiddelbare sammenhæng til det afsnit du vil studere her. And the reason for doing that is the following. Og grunden til det er to understand our passage in the context of the book and not just taking it out of the book and looking at it in isolation. At du gerne vil forstå hvilken funktion det her afsnit har i den bog, den er en del af. If we look at passages in isolation, then we can end up not understanding the significance. Hvis vi kun ser på teksten isoleret fra den sammenhæng, den er i, så kan det være, at vi ikke får øje på, hvad det er, der er signifikant ved den, hvad det er, der gør den særlig. So for example, in the passage that we're looking at the moment, så for eksempel den her passage, som vi ser på nu, Lukas 14. Luke 14 verse 5, he said, could you read that? Så står der i vers 5, derpå sagde han til dem, hvis en af jer har en søn eller en okse, som falder i en brønd, vil han så ikke straks trække dem op, selvom det var på en sabbat. Okay, so Jesus says that in our passage. That's Luke 14. Det siger Jesus her i kapitel 14. But in the passage, in the chapter immediately before that, in chapter 13, men i kapitlet lige inden, nemlig 13, Jesus says this, Luke 13, verse 15. Det siger Jesus følgende. Da svarede Herren ham, I hyklere, vil ikke enhver af jer, der løser sin okse eller sit æsel fra krybben, og trække dem hen og vande dem, selvom det er en sabbat. Now, those two passages are very similar, aren't they? De her to vers er jo egentlig ret ens, er de ikke det? Aren't they? Er de ikke? Yeah, they're very similar. De har stor lighed. But Jesus says
what he says in chapter 13, and then he says something very similar in chapter 14. Så det Jesus han siger her i kapitel 13, og så siger han igen noget meget lignende i kapitel 14. So the passage we are preaching on, så den vi prædiker om, den tekst, is not the first time that Jesus has said it. Det er ikke første gang Jesus sagde det. What is the significance of the fact that he's now repeating himself? Hvad er betydningen af, at han gentager sig selv nu? And at this stage, you don't know. Og det ved du måske ikke endnu i din forberedelse, på det stadie, du er nået til i din forberedelse. But you take a note of it. You say, I've got to investigate that. Men du bemærker, at det forholder sig sådan, og så siger du, det må jeg prøve at undersøge nærmere. So this is one of your to-do lists. I've got to work out why Jesus has to repeat himself. What's the significance of it? Så det er på din opgaveliste på noget af det, du gerne vil prøve, om du kan finde ud af. Hvad betyder det, at han gør sådan her? And of course, we've only got time to scratch the surface here, but you can imagine there'll be other things in the immediate context that have an impact on Luke chapter 14. Selvfølgelig kunne der være andre ting i den nære sammenhæng af teksten, der også kunne være interessant. Nu tager vi det her op som eksempel. So we've got down to investigating the immediate context, and at this point I'd suggest we do this. Og derefter, that we brainstorm. Så kan vi lave sådan en brainstorm. We make observations on the text, and we ask questions of the text. Hvor vi bare selv gør os forskellige observationer om teksten, og stiller os selv spørgsmål omkring teksten. That is of our preaching passage in Luke chapter 14. Altså den tekst, som vi har tænkt os at prædike om. And you might ask, what kind of observations? What kind of questions? Men hvilke observationer og hvilke spørgsmål, hvilken slags? Anything. Det kunne være hvad som helst. Anything that strikes you about this passage. Alt hvad der falder dig ind i virkeligheden om den passage. So random observations and questions, just get them all down as they come to you. Bare skriv det ned, som det falder dig ind. Det kan være helt tilfældigt i virkeligheden. Men skriv det ned. Do there appear to be some significant words or phrases in this passage? Er der nogle særlige ord, der virker til at være vigtige, eller sætninger, som gør det i den her passage? Note what they are. Så bemærk, hvad de er. Are there any doctrinal issues that seem to be in focus here? Er der nogle læremæssige spørgsmål, som ligesom bliver berørt eller kommer i fokus her? From an Adventist point of view, you know, is there anything here that might be relevant to the Sabbath or the second coming or something like that? Nu når vi er adventister, er der så noget i teksten, som kunne berøre sabbatslæren eller Jesu genkomst her i teksten? And are there some things about this passage that you simply don't understand at the moment? Eller er der nogle ting, som du simpelthen ikke forstår i teksten lige nu? What does Jesus mean when he says so and so? Hvad mener Jesus, når han siger sådan og sådan? So you see, the purpose of this is to generate as many observations as you can. Så vi vil simpelthen gøre så mange observationer som muligt i den her del af forberedelsen. But even more important than that, to generate as many questions as you can. Og det skulle helst give anledning til, at vi stiller rigtig mange spørgsmål, så mange spørgsmål som muligt. Because you will later need to come back and try to find answers to those questions. Senere vil du gerne vende tilbage og prøve, om du kan finde svar på nogle af de spørgsmål, du har stillet i den her fase. Now, of course, if you're like me when you're preparing a sermon, selvfølgelig, hvis du er ligesom mig, I'll come back to a question which at the time I thought was profound. Så kan det være, at jeg senere vender tilbage til et spørgsmål, jeg havde i starten, som jeg der i starten synes var et meget vigtigt spørgsmål. And the next day I look at it and say, stupid question. Og så bagefter senere, når jeg næste dag ser på det, så kan det være, at jeg tænker, det er et åndssvagt spørgsmål. But that's all part of growing and finding your way through the passage. Men det er jo en del af det at arbejde sig gennem den her tekst. Let me try to illustrate what I mean by asking these questions from looking at the text of Luke 14 again. Så lad mig illustrere, hvad jeg mener, når nu vi kigger på det her eksempel, vi har fra Lukas 14. Oops, sorry. Okay, so we have the Pharisees. Okay, I've highlighted the Pharisees. Så han fremhæver med rødt heroppe, der står farisæerne. So we might say, well, who were the Pharisees? Så spørger jeg, hvem var de egentlig? What do we know about them? Hvad ved vi om dem? Now, I'm sure we've all heard about the Pharisees. Jeg er sikker på, at vi har hørt om dem alle sammen. And we may think we know about the Pharisees. Og vi forestiller os måske, at vi ved,
But have I actually read anything about the Pharisees? Men har jeg egentlig læst noget om, hvem farisæerne er? I better make sure I get my facts straight when I start talking about the Pharisees. Jeg må hellere lige tjekke mine fakta, når jeg begynder at tale om farisæerne. And then it says that they were watching him closely. Og så står der, at de sad og holdt øje med ham. What does that mean? Hvad betyder det? What kind of watching is it? Hvilken slags holden øje er det? Is it like a mother watching her child closely to make sure that nothing happens to the child? Er det ligesom en mor, der holder øje med sit barn, for at der ikke skal ske barnet noget? Are the Pharisees that concerned about Jesus? Er farisæerne så bekymrede for Jesus vel? Or is it a more sinister kind of watching? Eller er det en sådan lidt mere alvorlig holden øje? Just get that down as a question. Så skriv det ned som et spørgsmål. And then in front of him there was a man who had dropsy. Og så var der en mand, som led af vand i kroppen. Now, you might say, what's that? Så kan du spørge sig, hvad er det egentlig for en sygdom? What kind of problem is that? Hvilket problem er det? And did it have any significance in the time of Jesus? Havde den her lidelse nogen speciel betydning på Jesu tid? Well, of course, you don't know, probably at the time, what significance it might or might not have, but you're writing it down as a question. Og det er jo meget sandsynligt, at du ikke ved noget om, at det var en særlig lidelse på det tidspunkt, men du kan skrive det ned som et spørgsmål. Var der nogen særlig betydning ved den lidelse? And notice it goes on to say that Jesus asked them, is it lawful to cure people on the Sabbath or not? And then it says, but they were silent. Og så står der jo, at Jesus stillede dem et spørgsmål. Er det tilladt at helbrede på en sabbat eller ikke? Men så står der, at de var tavse. Why were they silent? Hvorfor sagde de ingenting? Is it because they don't know the answer to the question? Var det fordi de ikke vidste, hvad svaret var på det spørgsmål, Jesus stillede dem? Or is it that they do know the answer to the question, but they're not going to tell it? Eller var det fordi de godt vidste, hvad svaret var, men de ikke ville sige det? And why would you not tell somebody if you do know the answer to the question? Og hvorfor ville man ikke fortælle, hvad svaret var, hvis man kendte svaret? A little later on, it says, verse 6, and they could not reply to this. I vers 6 står der, det kunne de ikke svare på. Because Jesus asked them another question. Og det var et nyt spørgsmål, Jesus havde stillet dem. If one of you has a child or ox that falls into a well, will you not immediately put it out on a Sabbath day? Hvis en, der har en søn eller okse, som falder i en brønd, vil I så ikke trække det op, selvom det var en sabbat? And they couldn't reply. Det kunne de ikke svare på, står der. So Jesus asks two questions. Så han stiller altså to spørgsmål i teksten. And nobody can answer it. Der er ingen, der svarer. What's the significance of the fact that nobody can answer Christ's questions? Er der en betydning i, at der var ikke nogen, der kunne svare på Jesus spørgsmål? Well, jot it down, so I'm going to find out. Skriv det ned og se, om du kan finde ud af det. Now, if you come down to the very end, i slutningen af passagen, for all who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. For enhver, som ophøjer sig selv, skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Now, Jesus makes that point in a memorable way, doesn't he? Denne pointe, den siger Jesus på en måde, hvor man kan huske den let, gør han ikke? The first half of the statement goes one way, and the second half of the statement goes in the opposite direction. Første halvdel af vendingen går den ene vej, og anden halvdel af vendingen går den anden vej. This seems to be important. Det synes at være vigtigt. Because it comes at the end. Det kommer til sidst. It's expressed in a memorable way. Det bliver udtrykt på en finurlig måde, som man nemt kan huske. Could this be the main point of the passage? Kunne det være, at det her var hovedpointen i teksten? Kunne det være? Only could it be. You haven't made your decision yet, but you're jotting down whether that could be the main point of the passage. Du skriver ned, at det kunne det være. Du er ikke helt sikker, men det kunne det være. Endnu. Okay, now, we got through to brainstorming. The next thing I'd suggest, det næste, jeg vil foreslå, is now I've assumed that this is the case. Yes, okay. So in your Danish Bibles, you will have footnotes at the bottom of the page. Der er fodnoter i mange bibler, for eksempel krydshenvisninger i bunden. Tjek dem.
are there any significant footnotes on this passage that you're preparing? Er der nogle væsentlige fodnoter i den her passage, du forbereder dig på? Well, let me show you what I found in my English Bible, all right? Jeg kan vise den fodnote, der var i min engelske bibel. He said to them, if one of you has a child or an ox that has fallen into a well, will you not immediately pull it out on the Sabbath day? Han sagde, altså hvis nogen af jer har en søn eller en okse, then there's a footnote next to child, you see. der var en fodnote ude for søn. And the footnote says, other ancient authorities read a donkey. Der står der altså i den engelske fodnote, at der kan også stå et æsel i stedet for en søn. What does the Danish have here? It does not have that footnote. It doesn't have, but it has child or donkey? Oh, it has son. Son, okay, right. Now I know, you might think whether it's a child or whether it's a donkey. Jeg ved, at I nok vil synes, om det er et barn, som der står i den engelske, eller et æsel, som der står i nogen. Our salvation does not depend on that. Der vil vores frelse ikke være afhængig af, om det var et barn eller et æsel, han mente der. And it might be that this might not make much impact on your sermon. Måske vil det ikke gøre den store forskel på, hvad du egentlig vil prædike om. But in some other passages, the footnote might well make a big difference. Men der kan jo være nogle bibelpassager, hvor fodnoten vil gøre en forskel på din prædiken. For example, if you're preaching on the second chapter of Job. Joel og Job. Job. Og ja, hvis du prædiker fra Jobs bog, kapitel 2. So his wife is speaking to Job. Jobs kone. And his wife said to him, do you still persist in your integrity? Curse God and die. Og så siger Jobs kone, insisterer du stadigvæk på at bevare din integritet, forband Gud og dø. So that's fair enough, but there's a footnote in my Bible. Der er der i min bibel, hans bibel, en fodnote. Next to curse God. Ved siden af forband Gud. And the footnote says, or bless God. Og der står, eller velsign Gud. Now let me test how deep your theology is. Nu vil jeg gerne teste, hvor dyb din teologi er. Is there a difference between cursing God and blessing God? Er der en forskel på at forbande Gud eller velsigne Gud? I'm prepared to wait for as long as it takes to get a proper answer from you. Is there a difference between cursing God and blessing God? Er der en forskel på at velsigne Gud We have eller some forbande Gud? Prophetic insight from Joanne here. Yeah? Det er ligesom nord og syd. Yeah, it appears to be quite opposite. So if you're preaching on Job chapter 2, så hvis du prædiker om kapitel 2 i Job, and you look at that footnote, og du ser på fodnoten, which is also in the Danish, der er også en fodnote i den danske. Okay, you have to write that down and say, I've got to sort this out. Oh, it's in chapter 1, but it's okay. Yeah, but du well, the chapter divisions are different. Or am I wrong? Maybe it's a repeating it. That my sons might have cursed God in their heart when he prays for the children. Oh, okay, so it's the same word. Yeah. All right. So that's what chapter 1 verse. Det er fodnoten er lidt lignende i kapitel 1, hvor Job han taler om, han beder for sine børn, når de holder fest. Måske har de forbandet Gud. Og så beder han for, måske har de forbandet Gud i deres hjerte. Og der står så også i fodnoten, at den hebraiske tekst har velsignet Gud. So it says the Hebrew text has blessed God. Where they choose, they might have cursed God. Altså, det er bare det samme i kapitel 1 lidt på en måde, ikke? We'd have to sort that one out. Det er vi jo nødt til at finde ud af, det her. Then, having got to the point of looking at those, checking footnotes, which wouldn't take that long. By the way, do you notice at the moment we've only been working with the biblical text, nothing else? Har I lagt mærke til, at i vores forberedelser har vi kun indtil nu arbejdet med bibelteksten, intet andet? That's why you got some questions that you may not be able to answer before you actually do a bit more study. Det er derfor, der er nogle af de spørgsmål, du måske har stillet indtil nu, du ikke har fundet svaret endnu, men du er nødt til at studere videre for at finde. Now you ask yourself, are there any connections to this passage I'm preaching on within the same book?
Og så det næste spørgsmål, det er der nogle forbindelser til andre steder i den samme bibelske bog, som den her hovedpassage, du forbereder dig på? Because that can help throw some light on our preaching passage. For det kan jo hjælpe til at kaste lys over den her tekst. Exploring connections within the book. So our passage comes from the Gospel of Luke. Vores passage er fra Lukas evangeliet. And this is the statement that we find in our preaching passage. Og det her, det er det, der står i den tekst, vi vil prædike om. On one occasion, Jesus was going to the house of a leader of the Pharisees to eat a meal on the Sabbath. En gang på en sabbat var Jesus kom ind for at spise hos en af de ledende farisæer. In Luke chapter 7, so we're in the same book. I den samme bog, altså Lukas, men i kapitel 7. Then one of the Pharisees asked him to eat with him, and he went to the Pharisee's house and sat down to eat. Der står der, en af farisæerne indbød Jesus til at spise hos sig, og han gik ind i farisæernes hus og tog plads ved bordet. So this isn't the first time that he's been with Pharisees to eat a meal. Så det her er ikke første gang, Jesus har været sammen med farisæer for at spise et måltid. And in chapter 11, i kapitel 11 i Lukas, as he spoke, a certain Pharisee came to dine with him. So he went in and sat down to eat. A Pharisee asked him to dine with him, so he went in and sat down to eat. Men mens han talte, indbød en farisæer ham til at spise hos sig, og Jesus gik ind og satte sig til bords. So when we come to chapter 14, this is not the first time. Så når vi er henne i kapitel 14, så var det ikke første gang, that Jesus has done what he's doing. At Jesus havde gjort det, han gjorde der. And if we read the Gospel of Luke, we discover some interesting facts. Og når vi læser gennem Lukas evangeliet, så opdager vi nogle interessante forhold. Luke makes more references to meals and eating than any of the other gospel writers. At Lukas han refererer oftere til måltider end nogle af de andre evangelier gør. What's the point about eating in the Gospel of Luke? Hvad er det handler så meget om med at spise i Lukas evangeliet? Some have suggested that rather than being a doctor, Luke was a cook. Der er nogen, der foreslår, måske var han slet ikke en læge, Lukas, måske var han kok. I think there's a more profound reason than that. Jeg tror, der er en dybere grund end det. Something else we discover when we look at the rest of the Gospel of Luke. Der er noget andet, vi opdager, når vi ser på hele Lukas evangeliet. In the Gospel of Luke, up to this point of our preaching passage, i Lukas evangeliet, før den passage, vi nu er nået til i kapitel 14, when Jesus acts on the Sabbath, there is trouble. Når Jesus udfører handlinger på sabbaten, er der problemer. When Jesus has a meal, there is trouble. Når Jesus spiser sammen med nogen, der har et måltid, er der problemer. And when Jesus meets Pharisees, there is trouble. Når Jesus møder farisæer, er der problemer, eller ballade, har måske også et ord. And in our passage, og i vores afsnit, on the Sabbath, Jesus is invited to a meal by a Pharisee. Så der er det sådan, at Jesus i vores passage bliver inviteret til et måltid af en farisæer. You just know in your bones there's going to be trouble. Så ved vi jo fra vores læsning indtil nu, at der vil være ballade nu. And also other connections with Luke. Andre forbindelser til andre steder i Lukas evangeliet. Jesus meets the man with dropsy, so Jesus took him, healed him and sent him on his way. Jesus tog manden med vand i kroppen, og han tog ham og helbredte ham og sendte ham afsted. In Luke chapter 6, i kapitel 6 i Lukas, the scribes and the Pharisees, notice what this says, they watched him. Der står der igen, at de skriftkloge farisæerne holdt øje med ham. We've come across that in our passage, haven't we? Det har vi da set her i den tekst, vi vil prædike om, har vi ikke det? So there's another connection here. En anden forbindelse her altså. Whether he would cure on the Sabbath. For at se, hvorvidt han ville helbrede på sabbaten. And after looking around at all of them, he said to them, stretch out your hand. He did so, and his hand was restored. Og efter han havde set på dem, så rakte han sin hånd ud. Sagde han til ham, ræk din hånd ud, og hans hånd var helbredt. And we get the same thing in Luke chapter 13. Det samme i kapitel 13 hos Lukas. He was teaching in the synagogues when?
on the Sabbath. Han underviste i en af synagogerne, hvornår på en sabbat. A woman appears Der er en and kvinde, he heals her, and she begins praising God. der er en kvinde, der bliver helbredt, og hun priser Gud. There's a pattern in the Gospel of Luke of Jesus on the Sabbath doing healings and other connections with our preaching passage. Så der er altså et mønster i Lukas evangeliet med Jesus på sabbaten, der helbreder. Så der er der simpelthen nogle forbindelser til den tekst, vi vil tale om i vores prædiken. And another thing, why does Jesus insist on healing on the Sabbath? Og en anden ting, hvorfor insisterer Jesus på at helbrede på sabbaten? Why not do it every Tuesday afternoon? Hvorfor gør han det ikke bare hver tirsdag eftermiddag? By appointment. Så kunne man måske booke en tid. Why keep healing on the Sabbath? Hvorfor blive ved med at helbrede på sabbatsdagen? It's an issue within Luke. Det er et stort spørgsmål i Lukas. So we've got to look at our passage that we're preaching on in the light of the rest of the gospel. Og derfor skal vi se på den passage, vi prædiker om, i lyset af resten af evangeliet. Just need to take a break here and ask a question. When are we going to finish? Men når er det, vi skal være færdige her? Spørger han om. Er det 15:30 eller? Er det først klokken 4? Is it before 3:30? Oh, the next is beginning at 4, so there will be a break before, so you just end when you're finished. Okay. If you're finished. It's a bad thing. Well, it's a dangerous thing to say to a preacher. Just keep going as long as you like. You know. I've got 8 minutes. Okay. Got a Pharisee here, obviously. Yeah, right. I like it. So, thank you for that. It's trouble, yes. And you're sitting at a table, and yeah. I might squeeze it to 9. Now. Jeg tager 9 minutter, selvom jeg kun har 8. Now, the next thing for us to do is, there's another one. In our passage, Jesus says, all who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. I den passage, vi har, der står der, enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges, og den, der ydmyger sig selv, skal ophøjes. Sorry. Well, he says exactly the same thing 4 chapters later. Han siger præcis det samme igen, 4 kapitler senere. At the end of that verse, he says, all who exalt themselves will be humbled, and all who humble themselves will be exalted. Der siger han, enhver som ophøjer sig selv skal ydmyges, og enhver som ydmyger sig selv skal blive ophøjet. He's already told us once. Det har han allerede fortalt os en gang. So what's the significance of Jesus having to repeat this in a different context? Hvad er betydningen af, at Jesus repeterer den her pointe i en anden sammenhæng? Could it be that for Jesus, humility happens to be an important virtue? Kunne det være, at det med ydmyghed er så vigtigt? Could it be that? Kunne det være derfor? Then we move on and look at broader connections within the Bible as a whole. Det næste vi vil gøre, det er, om der er forbindelser til Bibelen som et hele. So we have our preaching text in Luke, but now we're moving beyond Luke. Så vi har vores hovedtekst, den er i Lukas evangeliet, og vi har kigget på hele Lukas evangeliet. Nu vil vi se længere væk end Lukas evangeliet også. In verse 1, we've already looked a couple of times at the fact that they were watching him closely. Vi så på det, der stod, at de holdt øje med ham i vers 1 i vores tekst. If you go to Mark, i Markus evangeliet, they watched him. De holdt øje med ham. To see whether he would do what? To see whether he would cure him on the Sabbath. For at holde øje, om han ville helbrede ham på en sabbat. Jesus is under a lot of observation, not just in Luke, but here in Mark. Så det er, der er mange, der holder øje med Jesus, ikke bare i Lukas, men også i Markus evangeliet. What might the significance of that be? Hvilken betydning kunne det have? We're only generating questions at the moment, remember. Vi er egentlig kun ved at skabe spørgsmål i den her fase. Then Luke 14:8 and 10. Jesus says, when you're invited by someone to a wedding banquet, do not sit down at the place of honor. I vers 8 i vores tekst, der står der, når du bliver indbudt til et bryllupsfest, så sæt dig ikke på ærespladsen. But when you're invited, go and sit down in the lowest place, so that when he who invited you comes, he may say to you, friend, go up higher. Men sæt dig på den nederste plads, sådan at når den, der inviterer dig, kan komme og sige til dig, min ven, sæt dig højere op.
In the book of Proverbs, you have something remarkably similar. I ordsprogene 25:6 er der noget meget lignende. Do not put yourself forward in the king's presence or stand in the place of the great. Sæt dig ikke selv i kongens plads, men stå på de stores plads. So Jesus says, do not sit down at the place of honor, and Proverbs says, do not stand in the place of the great. Så Lukas og Jesus siger i Lukas noget af det samme, som der står her i ordsprogene. Jesus says, friend, go up higher. Og så siger han også, ligesom Jesus, sæt dig højere op. And Så kommer vennen og siger. And Proverbs says, come up here. Og den anden er også, at det er bedre for dig, at der er nogen, der kommer og siger til dig, kom herop. What Jesus says is remarkably similar to what we read in Proverbs. Så det er forbløffende ligheder mellem det, som Jesus siger, og det, som vi læser i ordsprogene her. So, is Jesus saying something completely new, or is he reminding people like Pharisees about what they should already know? Så siger Jesus noget helt nyt i det, han sagde, eller minder han egentlig bare sådan nogen som farisæerne om noget, de allerede burde vide? Well, that could make a considerable difference to your sermon, depending on whether it's new or whether Jesus is reminding them. Og det gør jo en forskel på din prædiken, om det er noget nyt, Jesus finder på, eller om det er noget, han minder dem om. And the fact that they cannot answer his questions might be even more significant if he's reminding them of what they should already know. Ikke mindst det, at de så ikke kan svare på det, når det nu er noget, som han egentlig bare skulle minde dem om, som de måske burde allerede vide. Okay, now it's at this point then that you consult commentaries, Bible dictionaries, read Ellen White and so on, which will give us insight into the passage that we can't get just from reading the text. Det er nu, efter det, du har været igennem af forberedelse i din prædiken, hvor du selv har kigget på teksten og stillet spørgsmål, at vi kan komme til det med at tage nogle kommentarer frem, der kan hjælpe os, eller Ellen White-bøger, der kan hjælpe os til at forstå bedre. Now, the reason we're putting reading commentaries and dictionaries and so on at the end of the process, grunden til, at vi placerer det med at læse ordbøger og kommentarer i slutningen af forberedelsesprocessen, is because what we find in those commentaries are the answers to other people's questions. Det er fordi det vi finder i de bøger som ordbøger og kommentarer, det er, at det er svarene på andre mennesker, der har stillet spørgsmål på et tidspunkt. But we have our own question. Men vi har jo forhåbentlig måske vores egne spørgsmål. And if we go to commentaries first, hvis vi først går til kommentarerne, we could end up preaching somebody else's sermon. Så ender vi i virkeligheden med at kunne prædike en andens prædiken. But when we preach this has to be the result of our engagement with the text, not reflecting simply other people's engagement with the text. Og det skulle helst være sådan, at vores prædiken, det er vores eget møde med teksten og vores eget arbejde med teksten. So when you get into the pulpit on Sabbath morning, you're bouncing on your toes because you say, guess what I discovered this week. Og det betyder altså, når du så stiller dig frem på talerstolen sabbatsmorgen og skal til at sige det her, så har du lidt noget på hjertet jo. Hør, hvad jeg har fundet ud af, hvad jeg vil fortælle fra den her tekst. Rather than, I read a big book by an old professor. I stedet for, nu skal I bare høre, jeg har læst en stor bog af en gammel professor. There's not much to get excited about in that. Det vækker ikke den store begejstring. But you will discover from commentaries and dictionaries, men du vil kunne opdage gennem kommentarer og ordbøger, information that you couldn't get just from reading the biblical text. Nogle informationer, du ikke nødvendigvis kun kan få ved kun at læse selve bibelteksten. And let me give you one detail from this passage that you would find in a commentary that you might find helpful for your sermon. Lad os give et eksempel på det, som er ved den her tekst, vi arbejder med i dag fra Lukas 14. The man Jesus healed was suffering from dropsy. Han led jo af vand i kroppen. So this is a condition in which the body retains fluid. Altså hvor der er ødemer og væske i kroppen. So a person's limbs become swollen. Sådan at kropsdelen hæver sig. So it isn't a medical condition in itself, but it's often an indication of
heart disease or kidney disease. Det er ikke nødvendigvis en sygdom i sig selv, men kan jo være et symptom på en sygdom, f.eks. en hjertesygdom eller andet. This man, therefore, is ritually unclean. Det vi så kan drage ud af det her, det er, at den her mand, han også vil betragtet som rituelt uren. And so he's standing on the outside of the door, Han står uden for døren, while the Pharisees are feasting on the other side of the door. mens farisæerne holder måltid på den anden side af døren. Because the man with dropsy will not be invited home for Sabbath lunch. Fordi den her mand med væske i kroppen, han vil ikke, Because he's ritually unclean. han bliver ikke inviteret til bords, fordi han er rituelt uren. So let's just bear that in mind. Det skal vi ligesom have med. But there's more than that. Men der er også mere i det. Because in the ancient world, I oldtiden, dropsy became a metaphor. så var vand i kroppen en metafor. Became a metaphor for greed. Det kunne bruges som en metafor på grådighed. And why did dropsy become a metaphor for greed? Og hvordan i alverden kunne det ske, at det blev en metafor på grådighed? Well, from the ancient people's point of view, here you have a person with dropsy. Set fra oldtids perspektiv, så har du en person her, der har vand i kroppen. Their body appears to be full of fluid. Det ser ud som om deres krop er fyldt med væske. And yet they keep on drinking. Og de bliver ved med at drikke. They're never satisfied. De er aldrig tilfredse. There was an ancient saying, Der er et gammelt ordsprog. there is nothing so dry as a person with dropsy. Der siger, at der er intet så tørt som en person med vand i kroppen. However, dropsy was a metaphor for a particular kind of greed. Den her lidelse, den var en metafor for en specifik form for grådighed. It was a metaphor for greed for status and honor. Altså grådigheden efter at have status og at have ære. So, just bear with me for one moment. Så I'm over my 8 minutes, I realize. jeg ved godt, Just jeg har bear brugt with de me. 8 minutter nu, men vær tålmodig med mig. The man with dropsy on the outside of the door has physical dropsy. Så ham her personen, han har en fysisk vand i kroppen. The Pharisees on the other side of the door have spiritual dropsy. Farisæerne på den anden side af døren, de har åndeligt vand i kroppen. An insatiable thirst for status and honor at that table. En umættelig tørst efter ære. And Jesus counters that by saying those who exalt themselves will be humbled, but those who humble themselves will be exalted. Og når Jesus så slutter det her med at sige, de som ophøjer sig selv skal ydmyges, og de der ydmyger sig selv skal ophøjes. After all, this is what Jesus said to the Pharisees in Luke 11, just a few chapters before. Bare et par kapitler inden i kapitel 11 i Lukas havde Jesus sagt sådan: Woe to you, Pharisees, Ved jer farisæere, for you love the seat of honor in the synagogues, I holder af at sidde øverst, altså samme vending, i synagogerne, to be greeted with respect in the marketplaces. og lad jer hilse på torvet. You've got a thirst for honor and exaltation. I tørster efter at blive ophøjet og få vist ære. And in chapter 18 in Luke also, a Pharisee Også i kapitel 18, en farisæer, says, God, I thank you that I'm not like all these other people. der siger farisæeren, Thieves, jeg takker dig, fordi jeg ikke er som de andre mennesker, røvere, uretfærdige ægteskabsbrydere eller tolderen der. So this Pharisee in Luke 18, he's well aware of his status and honor in society. Så farisæeren der i farisæeren og tolderen, han er klar over sin status i samfundet. He has spiritual dropsy, an insatiable thirst for honor and status. Men han har åndelig vand i kroppen, fordi det er en umættelig tørst efter status og ære. But the striking thing in our passage is probably this. Det, som måske slår os mest i den her tekst, The man on the outside of the door with physical dropsy, manden uden for døren, som har fysisk vand i kroppen, he was healed. han blev helbredt. What about the Pharisees? Hvad med farisæerne? Can they be healed of their spiritual dropsy? Kan de blive helbredt for deres åndelige vand i kroppen?
Okay. Right. Now, once you have done all of that reading, I'm coming to a conclusion here. Jeg prøver at konkludere nu, når du har læst alt det her, de her forskellige ting. Once you've been through all of those steps, you've asked all of your questions, you've been back to those questions and tried to find answers to those questions, you've read commentaries and dictionaries and so on so that you're informed, then in order to preach this sermon, you need to look at everything you've discovered, and then you need to write out in one sentence what this passage is all about. Det der er hovedpointen, når du har arbejdet på den her måde, som vi har talt om i dag med teksten og været igennem det hele, så skal du altså nå til det her. Det er vigtigt, at du skal kunne i en sætning skrive ned det, der er din hovedpointe. You need a single, narrow, dominant thought. En enkelt, smal, dominerende tanke. Og det tror jeg, vi alle sammen kan huske efter Lawrence Turner på New World. So, that is to ensure that when you preach this sermon, you are being true to the passage. Og grunden til, at du gør det, det er for at sikre, at når du prædiker den her prædiken, så er du tro mod bibelpassagen. And you don't get sidetracked into illustrations from your personal life. Og du bliver ikke afsporet til at illustrere ting fra dit personlige liv. This is not a sermon on how I climbed Everest without oxygen. Det her er ikke en prædiken om, hvordan jeg besteg Mount Everest uden ilt. It is a sermon on the message of Luke chapter 14, verses 1-11, illustrated for you. Det er en prædiken om den her bibeltekst, incarnated into the life of Denmark 2019. Illustreret, men også inkarneret i livet for mennesker i dag i Danmark. And we can only be sure that the application is correct if we're confident our interpretation is correct. Vi kan kun være føle os sikre på, at vores anvendelse af teksten er korrekt, hvis vores udlæggelse af teksten også er det. So I preached on this passage a little while ago. This is my single narrow dominant thought. Jeg har på et tidspunkt prædiket for et stykke tid siden om den her tekst, og det her var min ene, smalle, dominerende tanke. So the main point at the top, in Luke 14, 1-11, Jesus demonstrates that the kingdom of God prizes humility. I den her tekst demonstrerer Jesus, at Guds rige værdsætter ydmyghed ved. And how does it do it? First of all, healing the man with physical dropsy, who has no status or honor. Ved at helbrede manden med fysisk vand i kroppen, som ikke har nogen status. And challenging those with spiritual dropsy, who have a greed for status and honor. Og ved at udfordre dem med åndelig vand i kroppen, som har en grådighed efter status og ære. So I think that is what the passage is about. Jeg tror, det er det, teksten handler om. And therefore what the sermon must be about. Og derfor må prædiken også handle om det. And therefore what the application must be about. Og anvendelsen af budskabet i prædikenen må også handle om det. And we're not going to have time to do this, but this is the time then to ask the application. This is my very last slide. Vi har ikke så meget tid, men nu det her det er min sidste pointe om, hvordan vi anvender. We need to ask, what is the spiritual significance of this passage? Hvad er den åndelige særlige betydning ved den her passage? What spiritual significance does this passage have for me, the preacher? Og hvilken særlig betydning åndelig betydning har den her passage for mig, som taler om det her som prædikant? Because until I have applied this to myself, I have no right to apply it to anybody else. For før jeg har anvendt det her budskab i mit eget liv, har jeg ingen ret til at bede andre om at anvende det. And that's the final point. What spiritual significance does this passage have for my congregation? Hvilken åndelig særlig betydning har det her den her passage for min menighed? And I can't make those applications for you. Jeg kan ikke stå her og fortælle jer, hvad de anvendelser er. We have to ask the personal question, what does it mean for me? Vi skal spørge dig personligt, hvad betyder det for mig? And I don't know all of your situations. Og jeg kender jo ikke jeres sammenhænge. Nor do I know all of your congregations. Jeres menigheder kender jeg jo ikke. But you do. Men det gør I. So, if we understand the passage deeply, hvis vi forstår bibeltekstafsnittet, som vi skal tale om dybt, we will be able to apply it
profoundly. Så kan vi også anvende det med dybde. We'll stop there. Vi vil afslutte her. Do we have time for one or two quick questions or not? Er der tid til et eller to spørgsmål? Time is going, I know, so... Det er der vel. Er der ikke lige tid til et spørgsmål? Jo, det er der. Yes. There is, if there is. Yeah. Are. Well, ja. Yeah. Yeah, good. That's a good point. Det hun spørger om, det er, hvis nu man begynder med det der med, han sagde, hvis man prædiker sig igennem en bog, det er jo så over flere prædikener, ikke? Men hvis man begynder i kapitel 1 i Johannes evangeliet, og man så ligesom allerede i den første prædiken om kapitel 1 også vil inddrage information fra senere i Johannes evangeliet. Yes, well, the answer to that is it depends. Det kommer an på. Because sometimes reading a book with your knowledge so far, nogle gange, når du læser en bog, ud fra det, du ved indtil nu, can be very eye-opening. Kan faktisk åbne øjnene. So my suggestion would be that in general, if you're going to be preaching through a book or through a section of a book, mit forslag er generelt, hvis du vil gøre det her med at prædike igennem, as far as possible, try to keep some surprises. Så prøv at lade der være nogle overraskelser gemt til senere. So when you get to chapter 6, you can say, yeah, you remember what we did in chapter 1? Så kan du, når du når til kapitel 6, sige, kan I huske, da vi talte om kapitel 1? Well, this in chapter 6 now hits you like a bullet between your eyes. Se her, nu er det jo endnu mere rammende. Whereas if you'd introduced it earlier, you might have lost that. Hvis du allerede havde nævnt den tanke, for øvrigt kommer der noget i kapitel 6, så har du måske tabt det. So John wrote his gospel in a certain order in order to have impact. Så Johannes skrev det jo også i en bestemt rækkefølge for, at det skulle have en effekt på den. And we might need to preach in a certain order in order to maintain that impact. But you have to make a subjective judgment. Og det kan være, at hvis vi bevarer den effekt, som Johannes, da han skrev det, havde, at vi også skal bevare den effekt ved at tale om det på den måde. Men det er klart, at vi skal vurdere det fra gang til gang. Right. Yes, word studies, those can be very helpful as well, yes. Yes. Hvad hedder det på dansk, det du taler der om der? Er det en bibelordbog? Ja, så det er bare for, vi har ikke så mange materialer på dansk måske, men der er jo en bibelordbogen, som giver paralleltekster med de samme ord, hvor de er brugt. Det er et redskab. I'm expecting to get reports from the Danish Union about numerous sermons preached on Luke chapter 14 verses 1 to 11 over the next few weeks. Jeg forventer at få en masse rapporter tilbage fra den danske union om en masse prædikener, hvor I prædiker over Lukas evangelie eller det her. People holding dropsy seminars. Og folk, der holder seminarer om vand i kroppen. Yeah. One final thing, and that is, in case you fell asleep during my presentation, I will be doing exactly the same thing as I've done today, tomorrow. Hvis I nu faldt i søvn nu her, og gerne vil, så kan I få repeteret det. Jeg vil holde præcis det samme seminar igen i morgen. So don't come tomorrow expecting anything different. It will be the same presentation, okay? Så lad være med at komme igen, hvis I forventer noget andet end det, vi lige har. Det bliver det samme i morgen. So God bless with your Bible study and with your preaching as well. Og Gud velsigne jer med jeres bibelstudium og jeres forkyndelse. Tak. Thanks very much.